Kamis 30 Oktober 2025 menjadi hari bersejarah dunia. Untuk kali pertama sejak 2019, dua rival dunia yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping akhirnya bertemu. Keduanya bertatap muka di Busan, Korea Selatan jelang perhelatan KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Mereka tidak sendiri saat bertemu. Setidaknya 7 lawan 7 di dalam ruangan. Setiap kata yang keluar dari 14 orang di ruangan tersebut berpengaruh pada ekonomi dunia. Donald Trump sempat memberi bocoran soal isi pertemuan itu tepat saat perjalanan pulang di dalam pesawat Air Force One. Lantas, seperti apa hasil pertemuan Xi Jinping dan Trump beserta pejabat mereka masing-masing? Baik Trump maupun Xi sama-sama didampingi oleh 6 pejabat tinggi dan berbicara selama 1 jam 40 menit. Trump ditemani Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Keuangan Scott Bessent, Perwakilan Dagang Amerika Serikat Jamieson Greer, Kepala Staf Sue Wiles, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan Duta Besar Amerika Serikat untuk China David Perdue. Sementara Xi datang bersama Menteri Luar Negeri Wang Yi, Wakil Menteri Luar Negeri Ma Chiaoshu, Menteri Perdagangan Wang Wenhao, Wakil Perdana Menteri He Lifeng, Kepala Staf Kantor Presiden Cina Cai Xi, dan Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Cheng Sanqie. Trump dan Xi pun membuka perbincangan dengan melempar sambutan. Well, thank you very much. It's a great honor to be with a friend of mine, really for a long time now, if you think about it. The very, very distinguished and respected President of China. And we will be having some discussions. I think we've already agreed to a lot of things, and we'll agree to some more right now. But President Xi is a great leader of a great country, and I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time. And it's an honor to have you with us. Thank you very much. Relations have remained stable on the whole. Given our different national conditions, we do not always see eye to eye with each other. And it is normal for the two leading economies of the world to have frictions now and then. And in the face of winds, waves, and challenges, you and I, at the helm of China-US relations, should stay the right course and ensure the steady sailing forward of the giant ship of China-US relations. I always believe that China's development goes hand in hand with your vision to make America great again. Poin pertama yang jadi sorotan adalah soal perdagangan dan tarif. Trump menyebut setelah kesepakatan diambil, ia telah menurunkan tarif impor terhadap China sebesar 10%. Dari yang sebelumnya 57%, kini menjadi 47%. Sementara untuk tarif impor fentanyl, dari yang sebelumnya 20%, kini menjadi 10%. Penurunan tarif impor fentanyl itu diambil setelah Xi Jinping berkomitmen akan memberantas perdagangan gelap fentanyl China ke Amerika Serikat. Kesepakatan soal perdagangan fentanyl dan keamanan publik ini jadi salah satu topik sensitif. Karena obat sintetis yang dikenal sebagai biang krisis overdosis di Amerika Serikat itu disebut-sebut banyak diproduksi di China, lalu diselundupkan ke Meksiko sebelum akhirnya beredar di pasar gelap Amerika Serikat. Trump pun mengapresiasi niat Xi untuk berupaya keras memberantas peredaran ilegal fentanyl. It was 57, now it's 47. Because we reduced it by the fentanyl, because I believe they are really taking strong action. We've already seen the action on fentanyl, and they're taking very strong action. So we reduced it 10%. I've agreed, as you know, I put a 20% tariff on China because of the fentanyl coming in, which is it's a big tariff. And based on his statements today, I reduced it by 10%, so it's 10% instead of 20%, effective immediately. I believe he's going to work very hard to stop the death that's coming in. Trump menyebut pemangkasan tarif impor itu akan berlaku selama 1 tahun dan akan diperpanjang otomatis jika berjalan baik.
Kesepakatan kedua ada di sektor pertanian. Trump menyebut Cina sepakat untuk membeli kedelai dari Amerika Serikat dalam jumlah besar. On so many elements, large amounts, tremendous amounts of the soybeans and other farm products are going to be purchased immediately, starting immediately. If you notice, President Xi authorized yesterday for China to start, did you know that, right? China to start buying in very large quantities of soybeans and other things, which I appreciated. That was a very nice gesture. And many other things like that. Melansir dari Reuters, Menteri Keuangan Scott Bessent mengaku China akan membeli 12 juta metrik ton kedelai dari Amerika Serikat hingga Januari 2026. China juga berkomitmen untuk membeli 25 juta ton kedelai tiap tahunnya selama 3 tahun ke depan. Kesepakatan itu menjadi kabar baik bagi petani kedelai Amerika Serikat yang mengalami penurunan pembelian kedelai dari China. Selama perang dagang Amerika Serikat dan China, petani kedelai Washington telah kehilangan peluang ekspor kedelai senilai 24,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 407 triliun rupiah. Jumlah ekspor kedelai ke China yang tiap tahunnya rata-rata 28,8 juta ton pun ikut menurun. Kesepakatan ketiga soal penjualan chip. Trump mengaku ia membicarakan soal penjualan chip dengan Xi Jinping meski tak disebut chip apa yang dimaksud. Trump menyebut ia tak membahas soal chip tercanggih Nvidia saat ini, Blackwell, melainkan chip lainnya. Meski demikian, Trump menyebut ia akan membiarkan China berbincang langsung dengan Nvidia soal penjualan chip. Sementara ia menempatkan dirinya seolah sebagai wasit yang memantau jual beli chip antara Amerika Serikat dan China. They're going to be talking to NVIDIA and others about taking chips. Look, we make great chips. NVIDIA is the leader. And I'll be speaking to Jensen from NVIDIA. But they're going to be discussing that with NVIDIA to see whether or not they can do. I said that's really between you and NVIDIA, but we're sort of the arbitrator or the referee. Terakhir soal mineral tanah jarang, salah satu bahan yang sangat dibutuhkan Amerika Serikat dan banyak dimiliki atau bahkan bisa disebut dimonopoli oleh China. Sebelumnya, China telah menerapkan pengetatan pembatasan ekspor mineral tanah jarang ke Amerika Serikat. Langkah itu menuai respons keras dari Trump dengan menaikkan tarif impor dan mengancam akan kembali meningkatkannya hingga 100%. Meski demikian, dalam pertemuan tempo hari, Trump mengaku ia dan Xi telah menyelesaikan persoalan mineral tanah jarang. Perwakilan dagang Amerika Serikat Jamieson Greer yang menemani Trump ikut menambahkan bahwa China sepakat untuk tidak lagi memberlakukan kontrol ekspor mineral tanah jarang. But all of the rare earth has been settled, and that's for the world. I mean, worldwide. This, I guess you could really say this was a worldwide situation, not just a U.S. situation. They're not going to impose the rare earth controls that they proposed. President Trump and President Xi came to an understanding on that point. Dari 7 pejabat di masing-masing sisi meja, pertemuan Busan memang menandai babak baru hubungan Washington dan Beijing. 4 kesepakatan besar berhasil dicapai, dari tarif dan pertanian hingga fentanyl, chip, dan mineral tanah jarang. Namun di balik jabat tangan dan senyum diplomatik itu, ada isu lain yang belum tersentuh. Mulai dari Taiwan, Laut Cina Selatan, hingga arah kebijakan nuklir dan teknologi militer. Pertemuan ini mungkin mencairkan kebekuan ekonomi dua raksasa dunia, tapi belum tentu mencairkan kecurigaan strategis yang sudah terbangun selama 1 dekade terakhir. Kira-kira bagaimana hubungan China dan Amerika Serikat setelah pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.